Doctor Meli mu thei ki zewin patheni thangba oven tun phan ozo se ama kunna ipedaun naman se ipeding wa akigom na bangin patheni hin mangsa han lang tu in naman parin la pi talew ki pa minte ki paumin tuni anini channa muthedinga pathinin phat pha ipis uvin pathini thangwa un tuni hi kahin seidi anat nalang pang kahin seidi hin na ama sa chun ipizia numei to pusal la lungthim dam mona hi numeya ipizia achum bile the hamti ho chu in se uvin tuni ele anat na ho kahin seidi hin khen khat khat he le kahin se phal le he thim dinga ahoi ding chu khat them khat khat itu khayong ummai the hin na ai wangin a symptoms ho in se phal le chu oken yong kan ne ti yong ki ummai the hin na ai wangin apoimo chu ipeham itil a duration a sungzat ho chu hung poimo di hin izole hin se chin zong katin ka screen hin share din ka network hi khat ve le ahung hoi ji pon ahung hoi lo phat phat le khanin remind in bol le chun ki pau min tin chi haptama sa a innovate nu chu nu mei to pusal iti ipisi a ki he ham ti chu them khat innovate win na ka vet ahung pang lo yong anu mai the hin china hin numeya lungthim dam mona nei hi ipisi a ken khat hi tam zo ham ta ivetna le amasa a isei bangwa chu chi blue line chi hormones na nume ithine phat hi lo le inavo phat inauni phat hi lo wa le ithikan phat chu hodung yong hin biology lang ivetna le hormonal changes tam ta min chi ji hin yong lungthim hasat na te tam ta ana pe thein chu zo win yong i society I umna na nume pusal ki khendan na te ahi lo wale nume opportunity ki nei lo na te ho chu ho ai lo wale nume chunga thilsi ki bol na te ho zi zong hin choyong hin nume lungthim dam mo na hi ahin pe te ji in aban le sumle pai din mu na yong aban le ilung put dan mong mong nume ilung put dan mong mong ho chu ho factor zo se hin ahung ki go phom phana le nume lungthim lang hi ahin su khazi ti chu in a vewin na chi life in ho stage dungjuya hi ipipi hasat na theyam ti hoyong chu in a vewin for example ta sadam mon lang yong periods hodung thi hin nei phat na yong le hin khen khat chu normal ta ane yong thein na ai wangin khen khat nunga chapang ho hi lowale khang tha ho kun ase no mu chom periods nei masang yong le itiha ataina ilung thim nom lo elowale ilung hang elor ki restless ti hoyong hi the na premenstrual syndrome ti hodung ai lowale now vo phat now ne zo ti hodung chin stage dung zui hin ta salang dammon na yong ahin aban le lungthim lang dammon na yong ahin pe theizi in na tuni ivet diu hi ahi le chi chohi kan sei di ho hi pusala yong a umlo a hi pun na ai wanga chi tabang disorder ho hi anna no ho hi numeya atam zoi ta ki mu ho chu them khat khat iga het dingwa kan sei no me hin numei to pusal ki hit na to depression ti ho yong hin numei hin 2 times higher na nive atam zoi atim anxiety he le tu atha in thumve atam zoi atin na cho si hi them khat khat hin seigong katin aban le numei to pusal suicide ichanga hin khu ki lana elu ki thana yong effect wale numei te hin atam zo attempt akibol akitin na numei hin ki that nom elo le ki that go elo le ki tha ai wang thi lo na ti ki tha go na lungput ti hoyong hi thi nom na lungput ti hong hi numein 2 times atam zoi atin na ai wang athi ivet kina le suicide na wang hi pusala atam kit zo in na ti hodung aban le eating disorder ne le cha langa
disorder ti hong hi numeya hi atam zon aban le zu hi henlang lo hoyong hi ivet kinale chi atam zo hi zu addiction iti phalu hin pusala langin akila inna atam zo yong pusal ahin ai wanga numei to pusal ahung ki hit kit na hi ipi ahung ki he kit nam ta ivet nale numei to pusal abol hon hung ki bang yong le na adon za nu ki bang akipat pha nu hung ki bang yong le numei hin addiction hi numei hi faster na addict hi na pu pusal te chu addict hi lo ano pha le hai the hi lo ale itiha ano pha na yong le te chu addict lo wa yong the ai wanga numei hi addiction yong hi asang zo ye na tin asei ki duvin na ai wanga low ball wang chu pusal atam zon abol kho mo wale numeya hi addiction chances si asang zo ye tin yong akimun choi aman banin hinsego hitin chinwa ji case study deudanin i he thading in hinsego katin na nupi kumang thau ha ma kuman nupi kumsom thumlegit nupi khat hi ahungin na ama he lu changnat nei jingjing khat ahin ele aman asei chu ipi hamiti le tulai hi ki pa theita lo na ithil pha a yong le ki pa theita lo win akisein aban le hin hu yong hi ipi ha chim na chimta lunglu na nei ta lo nopsa na nei ta lo win akisein aban ni se a thil bol an to hoyong nidanga chu nokta anazo yong chu tu hin ama de pu gi bangin akigelin aban le ana to hoyong chu hoita abol zum zo talo na aban le e all yong all zepta nidang banga chu ana to ding hoyong chu bol hung zo talo na in akisein aban le aman ase ki chu pi hamati le aloi ho ko mayong nidanga chu kholai ho dunga lengzi na a kholai ho yong galeng num talo aban le in sunga chu azipa to ipa kilung nok mona hung nei tamta na insung avet kolna yong chu lunglu zo talowin akisein aban le ama ki gel dana chu chi laya a condition pa na hi ipa phachum tapunge tia akingain aban le a insung thil hoyong a insung na mo pu no hoyong pu gi na langboin akila inna aban le cho hi aga gel kit phale ama le ma chu aki ngo inna kezi a chita bang hilung hetin ama le ma athimo aki chanji in aban le ase kit chu pham tile ni khana hi pungkal ni to pungkal thum ki ka bo hi ka a i mu zi yetin na zan i mu yong hi i mu chim telo elon i mu hlom ta pung ni pung thum ki ka bo hi i mu ta ahin chu zo phat le chun sun a hi pha nal kon lel na atha lel la aki he in aban le azipan ase dana chu ipiti hamti le ama hi thlathum sunga hin na ata sayong akime ti in ase in na ji example la case ahung ho ahung dan ho them khat ka hung se hin na chi case event na le depression i hung ti pha le hin chi a common pen in na tu asei di hin mi nga la mi khana thei thi le hetin asei yu win na lifetime a hem chi depression i hung ti pha le i biham i hung ti ale khat chu e le lung la na na i lung neo i lung nop mo kil hasi ti ho hi i lung hi ki pa thei lo na chi hi a hin aba na le i mut ahin sukha in imuthei lo zan imuthei lo ham a hi lo le imutam wal ham dupna chunga phat ki mangtam wal ham ai a hi zi in aban le inni elang ivet yong le budu lo na na ikam tui ta lo bu kidu ta lo e lo wale hian khat khun ipi atiki namati le bu tam ne wal na ne yeng ti yong hi a ki din abana le ilung gel dan ilung put dan hi pitiki nam ti tile thil zo si hi a negative langa ai lo wale aphalo dinga ki gel ha na ilung put dan mong hi thil hi negative langbuwa ki pu
kipu ga ti dan cho el imasang yong masang ang kinip na kani tapu yan na hopeless imasang ding yong thim kisa ipha bing kisa ti ho tabang he om thein aban le guilt feeling na ele thim mo kitchen sa na ham ele kikingo ham na kezi hi chi tabang ma he ti ho tabang atam nomin aban le ikivet phat yong le wordlessness na aske hi panna lo ka hitaye ke hi insunga dinga ano sa abu ka hitaye ta yong itiha mi apogi dana ki koina abana helplessness yung tikit phala chu is situation to aka din muna pa nawang hi ay panpi the din tapun te na ay lowale cha pana hi panna panla di dana tapuye ta helpless ki kisana ti hoyong hi omin abana le ilunggel hoyong hi chim lo na ilunggel hong I concentrate thila ingai tu hoyong hoi ta chim ta chi zo lo na ti ho hi umin aban le depression na symptoms kit khat chele thil ilung lut na te zo ta lo na nidanga bang chu ithil lung lut na ho elo ithanop na ho chu ki thanom zo ta lo na ki bol nom ta lo elo ki lung lut ta lo ti hoyong hi thein abana khat chu hi kit na hi le ithayong hi ita thasama ki he yeng na kilel pai ima chai bol lo yong le ipa kilela ki he a hi lo wale nidang itoi banga gang ta ki toi ho chu ki toi zo be ta lo na ki all ze ti ho yong he thein chi phat le hin ilung thim langbo langbo la ita sa la ay ni symptoms kan khat thein na cho el ita sa ho yong na che chu yeng na ikong na ham elole ingong na ham iban iti ham itha ho yong hi na ita sa hi na hung tang aban de chang na ti ho yung hung ki nei tam na luchang na hi hen lang elol ita sa ki man che ta elole isung langa ibiha isung hat lo isung min lo ti ho yong hi chuhozi hinyong thein na aban le nidang sangin ilhayong asipai payin na min them khat asei ham iti ham khat idei lo lam ta amyong le kilha sebai elo le ihi su pai ti hoyong ya nomin abana le ilung thima hi as ipi hinman ham na ki hinda ta le elo le ki thile no zotan ti ta lunggel na ilungput na ti hoyong ya thein na chu aban le inna to ho ithil bol insung na to hi hen lang office na to hen lang ile khasim na hi hen lang chuho zo si yong hi a hin su khazi in na chita bang hi chuho hi depression symptoms hin depression nei ten chita bang hi anei nu movin na ai wanga depression clinical depression I hung ti phat lawang chu izo a abula kan sei banga chu chuho to bang hi in ho a akitu thein na to bang insung mi khat adam mo tile ilung nok mo elwale ibtiha zan ki muthei lo ti hoyong ni khat ni ki nei thei min cho chu depression a hi pun na depression ni hung ti phat lawang chu at least hapta thum ki zom ta chitabang symptoms so hi hung nei phat le depression ti na hin na adang ho chu ele in khu a ha sat na ham elwal ipam khat hung tu pha na lawang chu khat ve ve le chu ho ta bang to a kan sei ta bang symptoms so hi nei thei mong hin na khat kien khat chu normal yong a hi zi in na ai wani ni thum zo le hung phapai cho chu depression a hi pun na chu depression chung chang hin tin aman le chi condition hi numeya hin pusala sangin ni ve atin kien khat research atha ho wang chun thum ve zong a hi ta ye tin na pusal sangin numeya chu atam zo ye ti win tu hin disorder tha khat ga adang khat ga vikit leo hen chong hin numei la 3 times higher na condition khat a hin ta hi pitam anxiety symptoms a hin na anxiety symptoms a hi ivenali ipiti ham tile ilung thim hi mong lo na ilung gel yeng kilung kham yeng zingka I tho apana ichate homework nga pana elowal exam ding ham ipiting ham elowal a future ding ham ahung lung nai lo yong kilung kham ahung lung yong kilung kham na abana nidanga thil ho yong kilung kham ilung chu kham yeng
chi chu en ki kham zo lo na ilungel chu iti say that ki kham zo lo ti de ham na ilungel chu chong khat hung ol yong hung ki pan tha kit pa yeng na chi lungel hat ti hi anxiety symptoms se hin na abana chibana chu ilung thim lam hilong ita salanga hian khat hung thei ki chu piti ham ti le I hat ho po hi hung nop lo na I op ho po hung cha iti ham I op ho yong hi hung bing thim ham I hat nom lo ti ho yong hi thein na aban le mung ta nop ta peace ta ki thei lo na restless ki hi chu ho ta bang hi aban le ilung yong atong no min na kilung hang pai pai elol min insunga yong ipa thil khat hong myo le ilung ki de lo na kilung hang pai pai ti ho yong hi anxiety hin a no min na chita bang anxiety I hung sei ki na pha na yong hin chi ho ta bang anxiety hi a the hin na for example tu bang nu mei khom pi nu mei conference sam khat hen lang nang bang chu sei ding ham khat hi le chun chi ang hi anxiety them khat ki nei hin na ki cha na ti bahai ipika sei di bahai da ilunglel na them khat wang thein na ilungel yong e pe thein a hi lowale insunga thil important decision ham hungla ading ham elo ichate college kai na di hungla ading ham college admission ding ham elo le elo ina to na langa ham chitabang yong hi situation I hung pha le chi them khat anxiety yong hi akinei thin na ai wanga to a anxiety disorder I hung ti phat na le to a amasa depression ka se banga chu chongcha a hipun na chi a ha a hung ta chi ilung kham na apa na hung ki pot thei talo na ilung gel la pa na chung ki pot thei talo a hi phat lo wang chu anxiety hin na adang ho wang chu ele normal anxiety stress ho dung iga nei phat yong le hun ichate bang in hung thung ha ham ai lo wale achi na dingo a flight hung ki delay ham in hung phat na hung lo ham phat yong hunu te chu ilung kham na yong cho yong cha ki nei thin na ai wang chong khat zo hung phat me ilung kham na chu be ti ho ti cho chu disorder a hipun na disorder I hung ti phat lawang chu alha langa hung chi pen khu chu khwa hin na chi a symptom so hi them khat di zo a ka sei banga ka sei ban na chun hin sei leng a main symptom sei le tension a ki yang ilung ki gel liang na thil zo se I masang ding yong inung lang yong to a ding yong ki gel liang chi worry chi lung kham na chu ni si a yang na chi ahin aban le en chi ilungel chu ki control thei lo na ki control zo ta lo chi chu ahin aban pha na le i tha yong itiha hung ki lel pai na ti ho yong thein aban le thila hoita lungchim ta ga gel e hi lo wale thil focus ball concentrate yong hoita ki ball thei lo na ai lo la khat ve ve lung hi mo yeng na blank ki yeng imacha ki gel thei lo ti ho yong he a hizin aban le ilung yong atong zi in aban le anxiety a khat akimutam ki chei le chi zi hin imu thei lo na na ki imu thei lo zana yong ilungel yang ilungel hat wala zana ki imu thei ta lo na abana elo le imu yong le imu chu ki chim ta ki imu thei ta lo na ti ho hi a no min aban le restless ki hi na ki thim tham thei lo ti ho dung yong he hin azo a izo a ka sei banga chu panic attacks ti ho bang chu khat ve thut na le ipi hung ti am ti le I tha hung zoi tha yeng na I tha hung zoi tha elo I hat hung nop lo elo I ulsa in e chu elo wal ilung po hung va yeng na elo wal ita sa hoyong hung cha hen hun ham elo le iti ham khana ita sa yong hung nop mo na ti ho tung hian khat choi la ti yong ki thing ti ho yong thein na cho chu ele anxiety symptoms hin ai wanga I het di khat choi le chi hi a tha langa ahung phat le bo chi disorder na ni si ta banga abana tha khat lang ahung wal phat le bo anxiety disorder ki ti hin na chi akum chi numea atam khat disorder khat a hin chi a story danin hin sei thong katin he thim na dingin somli nupi khat hi
OPD the hospital aga chi inna ele ama hin a complain anat na chu ipiham itile asungyong anain aluyong asuzin athayong ipiha thani lo na weakness neyin akigelin akiseyin abanle lel pai na abana luchang na abana apuma ata sa ho akhut aban angong ti hoyong nana ti ho aban le imuthelo chi achi ele aman aseidana chu ele kumsom ni dung ahi ama hi tu ai kumsom li hin kumsom ni la dunga pana chu ki pan hi ta na sung nok mo ho abana luchang na neijing ho hi kumsom ni alhin dunga pana chu ane nei hin ele ama hi hospital a chu chi chun test ho chom aboluvin na ele test ho aboluvin abol na wa chu avet wala test zo se chu bona normal hi na ele ama hi mun chuma doctor chum yong akivet sa inna ai wang chu anat na chu phadi ilo na chi chu ahin aban le doctor ten hon ahi thei chenin scan hoyong aboluvin ultrasound hoyong alawin ahi wang chu imacha a result chu la normal hikit na ele cha chu zo phan chu doctor hoyong chun psychiatry department to aki ho to da na chi cho ho hin refer aboluvin ang boluvin ele cha chu aman a doctor pa ko ma asei chu pi hamati le mi hin doctor te ho zo hin ke complain a hat wale tin yong ai se yuvetin adum hai pun na ele chitabang condition ho hi atamin na I x-ray blood test elo wale scan ti honyong amu do lo ai wang chu amala na na yeng na ai wanga chu a report zo si la normal ti ho chu ho tabang hi somatization disorder na somatoform disorder tin akiseyin chi ipizi hamati le khatweni ong chen them khat ka hung seitan atam zo he ele psychological origin na organic origin ta salang physical problem ho lung chi mga chanu ikas lung chin na ho ipi ho lung kun na ho ase psychiatry ikat doctor injoman ele ga ikat kinutin ama hi ipiti ametile chota bang ho hi aum the na ita sa hola na ai wanga chula test ho result ho vele la bona normal hi yeng na chota bang condition yong hi atamin na chi pg ham ta evena la tam zo hi psychological origin na ilung kim lang anok lo lang pa lo ze ta salang damona na ita salanga hungpot do the thil tam ta yong omin na khatveini yong chun them khat ka sein ilung kim to ita lungsit ta participant hon mute na bol dio for pamen itu kasi chung say kit katin ilung tim to ita sa hi aki connect ngin na ilung tim anok lo yong le ita sa lang hin symptoms apot do thin na aban le ita sa lang anok lo yong le ilung tim lam hi asu kha thin na chi aki connect zi hin athian khat ata sa lang alung tim no mo ze ata sa lang physical symptoms tam ta pot do ai wanga chu test ho ita banga abol yong le a test result la normal thi ho yong the ki na chi ta bang condition ho he hi le somatoform disorder tin akiseyin na abana chi hi post traumatic stress disorder chi hi e holang til e ho gamkai manipur langa ivetna le chi hi chi condition hi atametin langa mental health professionals on aha se yuvin na azi chu ipizi hametil e holang adi a north east lang hi thil na i het lo ka hung mi mo ki kap tu yeng a hilowa le ban hung yeng a hilowa le hoilai ham khana lampi izin layong economic blockade ham ei lo le gari ham ban hung uma ki chi thei da lo ti hodung chitabang events ho hi atam phana le chi condition ho yong hi num zin na
post traumatic stress disorder ilung ti phana la chun ipi ham ti le to abang hian khat mi thi ham gamu ahi lowal accident na ga tu ahi lowale mi anaki khai li ham gamu na ahi lowal insunga thil hasata in hung kang ham ahi lowale ipam mi ki ka hung ki kap to ham chitabang tizat thil incident ho ihung tu phat lehin ipitiam tile chitabang reaction ahung ki neizi inna a reaction hung the ho chu ipiham tile flashback chilaya dan a incident ilunga hung so yeng na hung ki mum yeng ji ti ho dung chu ahin aban de zan mang si ti ho ai lowale ilung ki chat na ki neitam ai lowale chitabang for example car accident khat tu khat chun car ayong to ngam talo na elole car amu yong le tiza ti ho dung na chu example in elole plane flight dunga flight crash am khat ana zakhate atiza za chu len na yong to ngam talo ti ho yong cha thein na aban le king pai na iti iba til ihe don til gin neo cha lon king pai ti ho yong ko umin na aban le tension na ku zing peace ta ki thelo tension na ki the chi ayong hi imut na yong asu khathein aban le ilung yong asu hang bai na lung hang ho yong akinei bai akinei bai zi in aban le khat ve le itiha chi tabang ito sip na thil ho yong chu khat ve le ki gel do thailo ti na ki sei min e do yong le ki sei do thailo e lo le ki sei thailo tin ki mo ham khat ni hun yong aki thein na chi tabang he post traumatic stress disorder akiti in na aban le chi ka slides ka bol khil in ngai thi mun lang zo phana le isei du eating disorder re hin na chiwang hi adi in nunga achapang hola teenage elol adolescence ti hola hin atamin hola nga hi tu chena wang he tam talu income mu pon ai wangin hola nga atam laya ka koilo chele body image issues na chi adi in khangtha mei hola hin atam nu min na azi chumin society a khabini nong them khadiga sein nu mei idi phala figure hoiding amel hoiding asam hoiding ti ho chitabang comparison odung ahun tabma nu mei chapang la ho hin yong cho tabang hi hung tam nu min na chiwang hi ha sei da tang katin chi eating disorder hin gong nom wal za ni etam yong le lodo ham a hi lowale ipiha gon na ding lo ne ham ti ho dung na continuously agon nunga yong chu ama gong nga ki mu thei lo na ti ho dung eating disorder re hin na chi to a disorder is a uvahi question ido no mu umdi bahai depression isayun anxiety isayun somatoform isayun na abana le traumatic stress disorder isayun question dong nom ium du bahai umlo na amlo le abanin chi katin chitabang izo a kasei banga ju khat symptoms ho kahin sei ho chu khat ve ni ve itu kha yong mai the na ni khat ni itu kha yong mai the e wanga cho chu disorder re hi pun na apart angain chi disorder ihung nei lewang chu a hi the chana treatment la pai na kizen sa pai chu aphain azi chu in de sort pha na le hin le yong ilung put chu ilung ihung newin na cha pana hi kidam do tapunte ipikibol yong le ki phachum tapunte ti khat gel na khat yong hom ki umin aban le delay ibol sort na le ikivet sa pailowa ipa phat ivo chon al iptg amitile treatment yong ahung ha sa zebzi inna I het paya I treat paya lewang chu recovery ti han dam do na chances yong hi a hoyin na aban le chitabang hi iti ki treat na metil khat choi le
low a umin na depression ho bang ai wang in depression ho chu mild depression hi low in a happy ipuvin severe depression ham ai lo wala moderate depression ham ho ko hi le low apivin abhan le rampi a counseling in achi in na chi a treatment a umin aban le treatment yong la the he ti chu ka se num na hindin na abana hi che ele iti handle ball ding ham na cho ta bang hi ni khat ni hung tu kha yong hum mai the elo le khat ve le hasat na I hung tu pha na le hin ilung thim lam yong hi ahung ki chol do ji pun na lungel tam ta yong hin pethezin elo wal ilung nok mon te ho yong tam ta hin pethezin chi hi iti handle ball de ham ti hi them khat hin sei gung katin chi ama sa pe na headinga ahoi ati pal stress ap na chita bang tension ap hi ipiham ti chu I hold do le apan la dinan anu min na hen khat chel a reason yong kivechin lowa ai wang chu ki thu le ipizia ilung kham ham yong ki hedu lowa yong ki yong thein na aban le tension ap the hi thilni thein khat chel internal factors akitin idam mo hodung elole ipiti ha hasana hodung itu phana le chong yong hin tension apathy na aban le apolanga thilin yong tension apathy to abang for example thil program in a good light aban hum ti hoyong hun tension akine thi na ri chi na di khanang ki chi thei dal example le hin na cho ta bang ai lo wale chate ho bang gam chuma le khasim ding ham ai lo wale hung exam diu ham elol thil chu ma yong stress yong je elol in sum din mun ho je in yong chita bang hin e su khathin na elol le in sunga damona thina hodung in tu kha phat yong le cho yong chun tamta stress e pethin na chu ma sa pe na stress ap hi ham na chita banga lungel ap hi pham chi chu I hol do ale apan la adi dan yong aki he in na chu abana chi stress ho hi chita banga I hasat no hi I de so na le aphaji pun na chi long term stress chi chu in a solve lowa ichi sa aphat lihin nat nadang is a disorder iti te ho bang anxiety ti ho bang hi akine thein na chi za chu chi hol do apan la adidan gela abana apan la ava adidan apan la iti ha su thap didan chu ingai tu ale na chi chu phantin chi aban le explore possible causes of triggers na ipihin su khazi ham ipihin kalung asu khamzi ham elo ipihin kalung anu mo sa zi ham na elo ipihin tizat na apz ham ti chu ingai tu I head do le chi apana yung chu panla adidan umin na chi hi ama sa pena chu ele identifiable head do ngai na ele e ka ki gela phat ki pe a chi hi ipihin ke hi chi banga hi e lung kham sa ham na ai lwale lung nok mo na ap ham ti chu identify bol chu first step ahin abana le ani na ahi researcher hon asay dano ba hele ni khana hi ilung thima thu umna worries ho hi tam ta hin ilungel umzat hi asing in lungel umin na mihim chi chu nu meya bo hi pui pusala yong ahin na ilungel hi tam ta ki neji in izat agati ta 60,000 some thoughts akine thein mihim min na ni khana hin atisu sing gup lang 60,000 lang hi lungel akine thein ni khat hin atin na hian khat chu nei tam je umin hian khat chu nei hlom je yong ki umin te ele chi inei ilungel inei na hin mihim mong hi atam zo hi apha sangin aphalo lang na aphalo lang hi lungel atam zo ye chi human tendency na mihim theithil chu aseyuvin ele china hi ipi ti am tele chi ilungel te hin
ilungel te hin chan na chan lo le igel dan ho ita feelings ti ho tam ta hin su kha thei ki din na chi chun ilunga feed bol na ilunga feed bol chu dan a outcome yong chi dung zu ya cha po thei ti a umin chi chu ga he them thei na dingin for example ke hi khat ve yong chun them khat isei tang ke hi mi mo ka he na lo le ke hi anu pha yong ka hi ta pu ye ka cha te adingang nu hling lo ka he ti ho bangin for example hin na chi ti bang hin ki ngai tu na ki nei le na ki gel ta le ke mi mo ka he lo le mi nu dingang ka hling zo pu ye lo la ka cha te adingang nu pha ka hi zo pu ye ti ham khat ilungeling ki koi ta le itin a ki feel them na I feeling di dan chu ki pa lo di hin na su ki pa lo di sa nga chu ilung nop moding abana le chi iki koi la na chu ilung yong hung neo ding na chu i hung lung neo pha na le pi hung ti am iti ki na I vet na le chun chana yong a hung ki he do ji ki nin na chana chu le ibam ti le sei num ho yong hung ki sei do ngam ta lo na jimin koi man yong ka thu bon la lo ding ke hi mi mo ka ipiong ka het na yong hling lo ta iki koi na ji chun chan nim yong a hin sulang ji in na abana le mi dang sanga mi dang chu ipiha phat hung ki pezo lo le hung ki koi sang zo na chu anung langa ipitiha back seat hung ki lata ti ho yong he om thein le chu ipiza a cho chu ki bol ha me ti le min ACC digi cha ji ham lo le min thul a khapun te ti za ji ham aji chu confidence na ki nei ta lo na chu ho chu om thei ki ni chi ilungel ik fit je a chu chan hung su khan chan bo asu khaji pun ita salang yong a hin su kha ki ji in na chu ga he thim the den chi ilungel ke mi mo ke he ti phal ilung no pun mi la in ahung ki sei ngam pun mi la ki pau do ngam pun chi pha lu hun ipiti am te le hung im na chun ilung thim ita salang yong ahung su khap ji in na khen khat choi le isung po hung nop lo li du chang po hung na nom na lo wa le ita sa yong attention a hung ji na li tha yong chau ji ti chi link a ki bolin na chi ipidinga ka sei no pen ham te le iki gel dan hin tam ta asu kha thein na thilpha ihung ki gela le outcome yong hung phaji in wangin thil negative ihung feed in ha bol pha in ha ki pi lu wal pha na le hin outcome yong chu atam zo hi negative langin ahung chi ji in na ji chun a hi thei chana le iki bol thei chu pi ham eti te le chi I thought process na ilungel te ho in modify bol the hin na ti chu ka sei mum na hin chi them khat ilung thima chu iti panla the di ham atile focus on what you can control na till I control the ya focus I bola le aphazo in na I control the lowa till in focus pha na le hin eyong akilelin abale lungyong akilungdam pun lunghang no hoyong akinei numin na for example che le pandemic situation na kaga se hin pandemic la yong hi lunghang mi chan ho ivet yong le khat ve le lunghan han yong ji in na le en hoita ina ki tu ma mask ki bola kholai leng yong ki dei be elo ta chu lai ta mi khen khat mas yong bolo wa le in kholai le nga hung lu ti ho yong chu khat ve le ilung no mo na e pe thei ji na chi chu achum hi ta le mi iti umam elo le mi in iti panala am ti ho elo mi hi iti umam ti ho chu I ha gel channel chu en control akinei pun na for example adang khat ga peleng he thim ne dinga ama hin lung sele ti bang hena ama hin ka lung thim hele ama hin ka dei lam bol le tin ti ho dung
iga gel na te hong khat vele ama ho lang a ball diu chu iseya le hian khat khat wan chu a ball pi yong umzi in na ai wang atam zo chu mo chu control a ki ball thei pun na chu ele ain ball lo pha na le thlasit na te no mo sa na te ti ho tam ta ki nei thei zi in cha chu a phachum pun na chi sanga chu en I control thei thila hi time ipi a phat ipi le chi chun panla na diong aki hold do thein na for example en I control thei chu ipi ham til en I control thei chu a le a ilung thim ilung put dan ki control thein abana le I routine ki control thein a lo wa le I panla didan a ki pa thein thil bol didan iki bol thein na chita ma chu a azo iki focus a en I control thei thilte a hi I focus zo le chi chun thil ahung phaji in na aban le thought sa chu them khat hin sei bele a confuse umale izole chi ka sei zo pha hin phat hin hongkit katin ki sei tu ki dong tu hitin na chi ilungel hi izo a ka sei banga I feed in dan na hi pot do zi hi zi chun a hi thei chana unhealthy thoughts na a ke hi mi mo ke he ati sanga chu en thil mi mo he iti wang chu thil tam ta in sunga dinga phachum yong an ki bol na society a dinga phachum yong ki bol elo wale iba icha inauti a dinga phachum thil tam ta a ki bol yong ami mo chu a ki hipun na chuwa thil phalo unhealthy thoughts elo le thil iba chita bang ho chu replace bol pai chu apha in na abana le learn to be grateful chi e ho I khatnuwa iba I religion wa elo wale ipomu I Christian hi na ipomu thil khat yong a hi inna chi ithil nei suna kipa dan thep ding na chi hi apoimo in chi hin ipitem tile stress apel homin na chi to mga inei sun suna kipa ikipa a hi le inei sun suna ilung thaya le na jihin stress e petampun e ne ya ki lunglai lua mi thil ho in ocha hi lowal in vetlel in day phale hin jihin pressure tam ta ele e ki pezi inna abani comparison hun ki bol jin e amanu chu chi kho bol thin chi kho anein chi kho bolin ai lo ken la cho chu ka nei pun til e suppress ki bol ki hinna chi sanga chu enyong azi chu mi hi akibang pun na khian kha chun talent chu ma nei in khan khan in talent chu ma ki nei chi dung zu ya en inei te a chu ki pa dan thima mat dan I the ma na chi a hi a le chun e yong e le e akilung thain na chi zo ka se the hin tin abana enjoy your achievements na thil them cha new cha I bol lo te hoyong hi ga ki pa chat ama sang chun them khat isei tawin na nu te adi in 24 hours a hi rest na mu phan hi iseya la pungkal sagi khel hi rest na mu lo chom chona I mut sumu hi yengin na adanga hi so ni loma on the go hi jingjing a hi na hin mi te adinga thilpha chati adinga insunga dinga thilpha imbol ho so ni khat vi vil e ga ki appreciate bol na chong hin ilungel dan ilungput dan a hin change zi inna aban positive self talk to ka sei ban che mi mo ke heti ho sang chu na e chiwang hi ha se yong le all in ke ma khamin ka bol zo nai ti ho bang na ta I thilpu ilungel dan ilungput dan chu a positive langa a phalanga heido ding aban le yong ga ki appreciate zi ding e lo ga ki pa cha zi ding ti ho yong hin tam ta e boost up e ball zi in na so hi a phain aban le khat che le adi in chi e ho nu me ho lang hin akitamin ilunggel ka ilungnat nam lo ki koiden yang na ki koiden ilungnat na be pai lo itam ki koi yang atiun tot na nyong asei ziwin hian khat che le alunghan na ahung ki pat na chu 1995 la ya lunghan na yong chu tu chen hi anei na la ya ti ho bangin min tot na anei ziwin na cho bang hi
chi ilung ipizem te letting go na ilung na chu ikoiden na le ekisulung lel ji in na e sugimbe ji in na a hi the jana chu solve do the a hi abana tha so the a hi lewang chu ilha so paile yong akizang ji in na jebang lungnat na ho lungnok mo na ho koiden elo koi so ti yong hin tamta ilung thim te ho asu khazi in na chuin tin aban le lunghang anger management lunghang ki control di yong hi a hi in na lunghang wang chu mi zo sin na kini thin emotions a hin na lunghang apapui ti yeng the yong a hi pun na ikipa thei banga hi lungyong hang the hin chu emotions a hin ai wanga lunghang zowa so ta mi ho lowa elo so ta ibol di khat yong ki bol lo ti le amang chu a ki hi zi in na cho chiza chu anger yong hi manage handle ball ahoyin next sa chele adang kit anxiety ho elowale to alung anxiety ho handle ball na dinga ahoi ta khat chele get organized na time management ball hi part for example to ahi tunil ahi program ka nei dihin na ta plan pre-plan in a bola le chi hi anxiety te hong chu them khat a hin sul hazi in na plan bolo hela ban bana ta chu hingla atwa le khat ve le ki pozo lo ti ho yong umin na chi phat poi ta manage bol yong hin tam ta I distress te e lo wale anxious na te ho a handle the in na abana le apha chiwang chu bizo se adingang pha hin alin anewa dingang exercise phat le ga ki su zoina lo le ga ki exercise bol na phat manung ita salang dingang o hoyin abane ilung thim langa dingang tamta chum na ap in na azole watch what you eat na abane ne yong he hian khat ken nu te kamuda na hian khat hel an to boi wala aphat na yong bunelo ti hi tam ta umin na ji long rana dinga phat so na dinga hung hoi pun na ne phat kitup ta ne phat nei ti hi a hoin na ju jun timing a ne ti hin isung hoyong damna apezo in na aban le ta sa hoyong asu ha zo in ji jun phat kitup ta ne abana in ne yong chu them khat a healthy zep na ti ho in yong hin dam sa thin na aban le I phat kipi ama sound chun them khat ka sein phat kipi hi adinga phat kipi na hian khat khu phat kipi di ti pha na le phat ikila le hoi la ka insung mi te ni pi gel diu ham ti langa yong umin na chi sanga cho mo ading thil khat iga abolong phachum zo di ham tin mi I masanga ki koi zi ti hi atang ta nu te lum put a hi zi in na ai wanga chu I hukun dam lo wale adang mi ipan pi yong akipan pi thei zi pun na ji chu dam masa anga in mi ikithu pi nom yong le ji chu ma itiha idam thei na dinga chu le important le I mut khop anga in na aban le ilung nop na dinga tension bo na to buwa yu ma yong le ikipana hung zi pun na chi chun them khat pha chom cha be en ilung nop isa na a chu minute som le ngai ha me le pungkal ke khat ham dung be ma adinga time ki pe en inop sa na te na elol ilung nop na te a chu phat ipi a le wang chu chiong chun energize able zi in aban le ilung thimyong anop zi in na chi chun phat them khat be no ha adinga kila do dingin yong kain timin chi chu chi chen chu ka sei the hin tin tu aban le ala sa dinga chu seek help na chita bang ha sat na itu pha na le ki koi den sangin mi khat ko ma pan pi gala chu apha in na en ithu sanga chu mi khat ko ma ita san mi khat ko ma adi in holang society hoi na chu ipi ham chi le pastor te hong nai chaga ilungim phat lega ko yeng the na ai lo le loi hoyong insung mi te ho ita san jep hoyong umwin na support a hoin
chahi hasat na ho dung inei pha don am ho koma help ga la pai chun e problem apana ipa po do ta thei lampi e na hil thei yong movin na abana chisanga hasazo ito izo a disorder ho dung a yong le chi khatve ni ka seibang chu chitabang u hi a thei thila hin na e mit mo ho ji yong a hi pun to a biological hormonal changes ho ji abana idin mun ho hasat na I ho itu ho zong hin chong hin lungthim no mo na tam ta hum pi the hi ji chun ya chu mental health professionals ho ko ma chi a ga ki vet sa wa adam wa chu chi jo phazon na ima de so na lawang chu e athu te yong akilelin aban le thil tam ta yong insunga yong ahin su khathein abana le I treatment yong na ahin all bita nong kai ze zi in na chi chun panpina umin panpina idei pha na le kisung lel lowin panpina ko khum khat ko ma la pai ti chu chong hin tam ta a help thein na chi chu ka sei thi hin tin chi chen chu tu ni a ka sei thi hin tin question in ei du ba hai do no me ando thayo he nu te ho he ben mo akichelo ipiumam ken khat hin dongin kating amasan kakipana chule a topic zong chu interesting ka sain chule miss nu chunga kipathu kan se ka phat chompi in ken ka hin do num chu hi le kizana chuna thu say hello okay ken ka hin do num che le very simple na mi khat tun ama le ama ipiti say dham depression hi lawale symptoms khat aga ane ta ki feel ta hi le na e ho society context in ga ki say le ipi ham e ho chu atam zo chu ipi ham advocacy le awareness la samji ti de ham koi ma chu open ki hilau cho na thil miss no na say tabanga chu immediate na expert ho professional ho ko ma chu kichinum lo kichi lo healthy hin na practical ta ka ga ge la hi na ai chi ja chu cho ta bang chun ipi ham aki patna chu amachi lo ja chu all la hung sorting le severe hung hi thei hi je chun na ai lo wale ho society awareness la samja chu discrimination hi lo le social stigma ham khatum de ham tia ki cha na nei ji zong an hi mai the hin na hi cho ta bang ho chun immediate ai lo le first aid ti de ham ama le aman na abol the ai lo le midang hi ti ho ta bang chu in sunga a close friend ta bang aum zong le ipiti advice na bol pi the ham na expert ho ma chi masang ti di hi ta na expert ko ma chi di tre le best hin I ham tia a chi nom lo kha ta hi le chichunin answer pi the ham miss easy handle ball de ham na I loi ho khat e ko ma problem in se pha da le hospital chu chi nom lo he wang e ko ma hum pha easy handle ball de ham chu hi chu na koi adi in na to ki se chu aji chu mental health iti mom pha na le hin I lag dan hi psychiatry iti de ale ila dan hi a negative na lain na mi e ho bu pon mi langa ho yong hi hi win ipiti ha imid mo na langa kila ham e hi lo wale elo le I het lo ho ji zong chu hi mai thin tin apalo lang da ni hin akila ji in na je chu na chingam lo yong tam ta ji in ai wangin ka ki pa in tu to hi ho bung ho yong awareness ahung nei ta win lunglut na hung nei ta win na I answer ka se sa chu ka team nom chu nu te ho to ang hi mo pu na lien ta nei ho yong na hung zaw win a hi thei chana nupi nu mei ki khop na dung a hi lowale nu mei seminar ho dung na nei pha don la hi thei chen in chita bang hi thei thi la hin long le za cha luwa pan la thei he ti hi no hon yong pan e la api leo chun na chi chu awareness ki ha se chi na hi mi hin a het di hin I sei lowale mi hin ipi ha za cha na langa ki la the e lo e mi mo da na ki la the yong tam ta ti chun na chi chu hin one iloi ho khat hungin chita bang hin nei dinga igin chat ai wanga chula ama chu hospital chi nom lo phal iti handle thei di ham na chi chu ai hi thei chana wang kyo hon yong ka bol chu hung ho ele
min problem khat ne ya hung phat lawang hoi ta na ngai pi kho apoi mo pen na hoi ta ipi asei num pen ham ta ngai tha pi time pi a ga head team pi a problem ga head team pi chu apha in na azi chu khen khat khat choi la distress na asei la mai mai yang nok sa ying ti yong mi au min na adang intervention ngai lo wa yong aga asei la mai mai ya yong alung pu gi na aga asei la jang chu ma ke a nok sa ti yong mi u min na chu chu a hi thei chena inam ko ma hunga le anangai la pi in lang na chi chu one hintin abana second ain sei zom thein dinga chu for example cha chu nang hospital chi di lampi them khat khat na hil ka chu alung agel masanga chu ipin na bol them tila second min problem in sei phana le a hi thei chana midang ko ma ki sei pi dale na a secret chu a secret chu ana ki koi pi hen lang midang ko min ki sei do pi dale azi chu hi le them khat amang chun ama kom chun ka sein chinu chun mi ko min na se til nang ko ma hung kit ta lo de hin na abana nang ko ma hung zi yong chu an ta san je a hung a hi zi chun na a hi thei na chi ta bang chu sei pi da hi tin third dysfunctional la imu ana ana to hoyong tong zo talo athil bol yong bol zo talo ma chu lelwal na sa ai lowal chu condition bang hi mental health professional so ko ma chi lo thei lo ai hi ta pui ti la bang chu ama ko min hoi ten direct in sei pi yin nang na chi ta bang he min pan la thei hin na alam pi ho chu i sei pi la mo hong chun chi pe na chu yes ti lo yong le ni khat ni zo le am hong chun ahung ki ge luwa ahung nom yong ji win na chi chu ga alam pi ding azot di dan ai lo wal i ti chi di dan ham ti yong chu ga hil yong chu important in tin na okay kakipa kipa me tua question chu apal he zingin hoi de zingin na ho resource person ngam phata in don de pe win cha hem khat ken jong ko ga ai pi ha hak benom ti dam hak pe ti dam mai do le pi ha ga sei po do nom khat chi gam ti a hele hinge ho society a hi ho bung hi han lang society le jong le iti tabang dam mo na ai lo le lung tim na no hi atam zo hi ki singa hi in ki hong lo hi sia cho hong so ting la hin pi so the zen dam mo ai lo a hi le dam ba the lo na the hi ki cho iti le imi ho hi ki hong the de ham kichi lungthim na ho a ko na hi lungthim ki hon na za cha na langa la lowa kichi jong hin na khat hi ti a mi hon het thim the na dinga hi ta san na chum ho hospital a doctor a treatment ichi ta bangwa hi ni hon zong imi ho bin zong ichi na ho hi a chum bi ala lowa na khat a hi ti a hi ala theina dinga hi ipi ki bolle phadi ham tiong chu ka ga koi no min su teng le azowa lam kai te ni na hin sei hon tu a treatment ding da nai lo le psychiatrist approach bol de ham doctor chi da ham cho jong chu athang pi khana chu ahin lai ho church set up ahin ho bung ahin ong sting ti da ham lungnat na ho le nat na ho lungthim nat na ho sei na ding ahin ho bung ahin athang pi a chu I pastor ahin na ho bung member chung alungnat na ho le athasi nei han lang akipalo na hi zong le aboi na ha san zo se chu pastor ko ma chu ichi a kiseya ilung boin ho chu kiseya hin la khatveya session masa pastor lalboin raise them khat I'm bol to sun hung ki connect le chahin ho context ahin pastor hi pasal hi in numei ho chun a problem chu anak no ho chu ichan ge ya lungtheng sela pasal khat ko ma chu a share ngam di hin nam tiong chu jiong chu them khat ki chang chu ki hon mon na ai lo a hele pam lunggel pum pi lungtheng sela lungam ta confidence nei ta share bor ngam lo na factor khat kong hi thei de ham ti chu tangai dan khat a hi hin aji chu numei problem hi
aha het him zep ding dan khom kata sanin achu tiang le numei khat chun an numei chan pi kom khat na lungam ta anat na ho le alungim na ho le aboi na ho aha sat na ho chu a sei ting le lungtheng sela a sei ngam ding in kata san nei kema personal experience in na aji chu numei nat na hi neu cha chang chu serious ta hi the hi jo chu pasal atam zo en he them lo na example la numei khat lungthim nat na nei khat chu pastor khat ko ma counseling a chia lungnat na ho aga po lu dinga le pastor khat le pasal khat le numei khat chu epeham ki holim na ai lowa hele gil ta counseling ki bol to na ki holim na chu ichan ge ya healthy dam epeham fruitful hi di nam lord hing zo di nam na a hin da ding bang ta hi zo di nam ti hong chu them khat ministry level ai ga beting le na church ministry a hi cho yong hi them khat a problem thei dam ti hi tam dan khat a hi in hi chi to kisaya hi miss nu resource person nu in zong thuni a hin kan sei chuna pastor kom khel khel hi zong le anybody oi tabangin zong a handle thei ai bang chu church set ma chu yo dingim na zo se thagaw le ta sai boi na ya sak na chu i pastor chu ki bela hi ting le ani na ka sei chu hi tabang hi itile mi pi ho hi hichinat na ho hi lungthim nat na ho hi nat na khat tabangala azum pi lowa za cha pi lowa mi ho ki hong thei da ham tilam ki ho chu iti ki bol le phade ham ti hong so ka koi be no ki pawin na uling boy adi in khat langa he numei ko ma isei phane in he thim ji in na de jo kusal kom sa nga aji chu emotionally connect aki hi zo thei ji zo in na numei ko ma chu to izo akan sei banga chu min in sei pi phal wang chu wai ta ngai hla pi ka ti chu apoi mo pen a hi ji in na ko nong ka bol pen phal listening hoi te in ngai pi in ipiam a problem a sei num chu na khen kha chu I problem sei di hi mi ko ma sei di za cha bi ngom jin na min as ipi abana I sei masang lung I zat ve ham ki gela mi ko ma ga ki sei ji hin na ite e gel di bhai e lwal ipiti di bhai ga ki sei da le phante ta izar ham objection izar ham zowa ga ki sei do ji hin na ji ju ne hi the chena le ngai la pi a thu chu mi ko ma sei do pi lo chu wang chu tham rule a hi nga yin na abana iti da na pan la the di ham iti hi ho bung ho I connect now hi atam zo amasang chun ka na satan pastor ho ko mang chu ho Christian society na wang chu iki go phop na IPP organization umyong le ke so hen lang ai lo le IPP umyong le iki khop khom tam na pen chu ho bung a hin na abana ho bung mi aki kinai chu min aki ki he thim tu in aki ki pan pz in che ho bunga hi wang hi ai the chana chi stigma e lo wale chi min ala khil na te ho hi ipa ki tham la thei pen digin ka ging cha in na cho a hi ipa seminars ko dung chi chung changa mental health ho hi hen lang a hi lo le ti thum chu ma hi seminars ho dung ho yong hi ibola le mi hin o chinat na yong hi the na thina ho bang he suicide ho bang hi chi ho ji hi the he na ti o dung na elo addiction ho yong hi chi ho ji hi the he na ta them khat I ha sei chi na chu min yong a hin he ding alampi azot na ding o hin he ding na chu chi a hi awareness campaign wang hi them khat tam zep le na tu bang khompi ho dung elo wal seminar ho dung inei pha dung chu ho ta bang topic ho hi aji chu idin muna hi tu de in corona sunga hi ipisei wam tile scientist ho no sei hi to corona na ki chai yong le chilung thim na hi wang chong phat in boi video he ti ye mo bin na aji chu mizo si koi ma cha hi lungmonga ki be ta lo hin na ei tong khasu ke yin ha sa isa su ke yin china I ta bangin pan ila a hian khat azo ha sa pumpuma a ki zo do yong min hian khat chei le chi ha sa na pa na chu pot zo ta lo yong mi tam taw min na ke so yong atam che in
china hin awareness mi hobing mi ho elwal imipi ho koma chitu ha seipi chiwang hin amo yong chun het na khat an nei diu chong hi panla na thei di hamin kamu in na aban le a question ho chu ka answer na uling boy ka sei se ale ko confused to ka kilo hi the rawang chu nu te hon yong adi in women society ho bunga ha pen na hi zivin na chi za he hon pan hoi ta nen la wa ki to ta nan la ulwan chu khang tha la hi hen lang nu le pa la hi yong le ite ha hi zang ding yong ka mu in na Miss checkbox ha chu question khat ni le akilom checkbox chu khat be okay period masang je ma symptom te banga mood of to le negative thinking ho hi ipiti control bowling ham na ji a ji period masanga hi premenstrual syndrome kiti abana dysphoric mood disorder ti hoyong thein na izo ise bang hormonal changes ho ji hin a hi thechen lawang chu khatwe chita bang hi inei munale ti chu khat ve kum khat na khat ve ham bo nei ho ham chu a ho di pun na ai wanga chu thlasi ta banga i hung nei lawang chu a hi te chena khat ve numei doctor na gynecologist ho khat ve ka kivet sa evaluate bol sa ngayin azi chu hormonal changes ho ji chu nyong khat ve i sei wanga chu i mood ho yong a hin su khat thein na ji chu khat ve ipiha gyni te obg te ho ga kivet sa chu pha intin a second na chu ipi aha ki seivam tile chitong periods nei basanga a mood bo hilowa cramps ho nei na elol itai na ho khu doctor te hon ipi aha advice no move matile one so elahi thechena physical exercise na ta salang kisu zoina di exercise at least 30-40 minutes per day bolin atin as chei no movin na abana second na chu ele ithil sugar ho ipiha chini ho cha don tam hol ho yong khu sugar ho idai na ine lu yong them khat control balding in yong ase yuvin na ti cho hin abana third cho hi kinale imut ho chitabang negative thinking ihung nei tai thi ale izo akati banga relaxation techniques ho hamna ei khat heidinga cho abana chi mood adi dia ilung thim hi ahung negative tai ati phatle na ilung thim hi ipu dan ila dan hi adi ta po yung te ai le no ki het phat umji in na chu ho hi phat wang chu a hi the chana cha a chu phat pi be lo a pha in na azi chu la ya chu hung ki o den the ji in ilung thim ne ga ke wang hi itrai ka lu mi te hong hi ti mong mong ham ta ilung hana le ban bana chu ta chu be the hin na ahi thechana chu chitabang chu negative thinking ahum tai ti phat lawan chu ahi thechana le izo ka sei banga any control thilte a bol di ti banga chu chi apana chu pot do theine dinga chi negative a so thelo dinga chu distract ga ki bol yong chu aphaji inna distraction dinga ipam khat ga bol ham elo lipam khat ga to ham elo lipam khat la ga angai ham books ga sim ham chi chele ilungel yang chu chi chun aum den ji ponna aje chu yung ikoi den ide so ji phanal akilal ji inna chu hintin ka en ai the chen wang chu khawe gynecologist referral wang chu khawe chi le chun phan tin na au male a second na hi question khat yong om kit na omin ga den ka den hin sim thayin katin na ai ho society hin ilungnat na le no mona ita san pen ko ma isei zong le ata san pen khanin zong mi ko ma ana sei sonji in lungnop na sangin za chat na langin a umji in hi che situation na hi ipibol thei ham na abana menopause zoa nu te depressed le loss of appetite nei ho hi chaten iti ki thu pi thei di ham nu te a lungela chate ko ma asei nom lo
nute alungela chate koma ase num lo zong a umzi in the question ahin na abula pen e ho society a hi say is say ale mi koma say chi za cha na lang in mi chi iti situation he handle thei dam ten enyong a hi the chana le enyong pulpit na isei phat yong le chi sei go le o hen na min thil ibha la cha ta ha sa ta hin sei do ho wang hi thei chana mi ko ma sei do pi da le o hen ti hi apoi mo in na abana min alungel ahung sei phat yong le hin izo a hoi ta ngai tha di ka ti chu them khat ka et bel azi chu counseling lang akibol lo yong tam ta min na lunglut ta ngai pi to min thil khat ahung se a yong le e chu boi na ki boi boi yeng ti ho yong khun a sei nom sei do ngam lo win om jiwin na min ka ha sa tai ka elo le chi ha sa na ka ne ti wang chu to pi a hoi ta ngai tha chi wang chu bol go leo hen pha ka sa in a second pen menopause pen chu a hi le iti da na menopause a zo anu te depressed le a loss of appetite nei ho hi cha ten iti ki thu pi the yam i khat ve ni first day ni yong chun them khat ka hin sei tan a hi thei chen lawang nu te hoyong chi hormonal changes in me adinga a hin na periods nei elo periods nei a anoplo elo le menopause phat le kunyong thil tam ta nu te ho kun a sei jiwen ita sa po hun sa do yeng elo bu ki du lo ki mu thei lo na iti ho yong nop lo ti ho thein a hi thei lawang chu menopause ho la yong hin khat ve doctor koma chi nu mei doctor koma ga ki vet sa wang chu pha in tin na azi chu ken khat hoi le ipha vitamins ho yong deficiency nei ham elo le to a hormone so hob je ho ji chu nyong chitabang ha sa na tam ta ape thein na job bang chu rectify ibola le low vitamin so dung ini ele I thu dam I kam tui I mut hung tui ti ho tam ta in na job chu khat ve I khat thein tin aban le nu te ho cha ten iti I khat di ham handle ball de ham ti phana le chun nu te hon a sei do nom lo yong tam ta ji kitin a hi in na e ho langa khat langa aphat na khat min ai wang aphat lo na khat ki chu pham ti le isanga lin zo hin isanga neu ko ma thu ga sei hi ha sa ki sa in na alin lang ho hin khat ve le za cha na langin yong akila ji in tong eho bo yong ai pun Indian culture mo nga yong hi hi ji ai lawang to ka sei banga chu ai hi chana chi ta bang ha sa na I tu phat lawang chu koi hi yong le e pan bi thi theidinga I het te ko ma ga sei do cho pha in na amo ko ma im lowa sei ba sei do chu phadingin ka yin cha in na ti chu hin aban le nu te I chu hodung phat lawang chu ga het thim theidinga chu rest ho yong a daisy win aban le anato ho yong khat ve ve le chi menopause lai kun mood swings ho yong anei tam jiwin aban a thau yong alel jiwin na chu hodunga chu iti ham na to ho langaung ki thu pi the hi na ban lam hong time ga PRS ga bolsa ti ho yong chu them khat ki practice le bang chu am ho dinga yong sang khai ki samo ki sama ma ding win ka ging chan na cha ki chai ta le cha chun ga them khat ga sei kalungel ka sei beleng na ta chu cha te hin nu te het thim lo kum dan is ona a question chu hi le cha te ni ti het thim theiding ham ti lo ham na nu te lungel cha te ko ma sei num lo zong jin na chu chu iti amo iti ki thu pi theiding ham aban le iti ki thu pi theiding ham chu hi sei banga chu e ho society hi insunga yong nu le cha ki ka ayong athang pi a chu ki lungam pe la lungtheng se la frank ta a ki ho na hi thasam je ham chi chu a factor khat hin ka kilop sa in chi ho jong chu
kichi chondan ho yong chu kile thaje han lang cha ten jong a he thima nu ten jong ha sa salo he la ingai chan ho chu cha te ho e he thim pi na dinga chu thil dan ho chu cha te ho jong aware hi na ding wa thil ding dan ho le thil chi dan ho le thil ki tu ho hi in sunga jong hin khat ve ki hil ji han lang ki sei khom ji han lang na chu ti han lang hele I cha te yong chu aware hung hi te ngul le nu te ding aung chu sei ha lo ding cha ten jong a he thim naw chu hung bai je da ham ti su ka ngai than khat ka koi num nute tam ta yong no movin na lai he non iti ai ki thu pi leo tin na de yu vem cha te hon na Ram ta nu te ho hello le miss nu po ma ka ga sei nun chu ki pam te tin a hin hit cha hin e ho society la hi ka gel da na hi nu te ho hi tham khat awareness program to bang na mi nu te ho la hin ki ha bo han na hele in phajat ham tu jong le an jo sharing ki jo e boina e nei tin la khatin na khat ko ma share boarding ki yong tu phat ta hin a hin la nu te ho hi ati nu te lam kai aku na a ho bunga nu te lam kai ho a hiru la pastor ji ho hi na certain awareness ki pe hanang a good listener na hi ke chep do thei le hin tu a miss no a sei ho hi ung lo hin hi ham I chu ka ga sei do ni ma hi a resource yong khanin KBC ang resource pa ita na niyuvin na dito sa Salom Theological Pastor Lalboy ho loyong au movin na banle Mary ho yong au movin na banla dang yong ken yong ka head lo Dr. Baba ho loyong au movin na mo ho banghin to skills ho iti counseling skills di yong le basic counseling skills ho dung yong hina training ga ki pa ho bung elo le ipiha igambi sunga nute ho hasana ne ho hin the executive member ho ko mai ite sei ji ham ahung sei pha no le NET deal bol de ham ti basic class ham training ham ki nei thei lawang juna chun le no ho yong confident na nei tu na aje chu khen khat hasana sei le handle bol thei lo am no le e yong chu ki le kit a hin na I zo SAP thei ke da hin chitamong training ho dung wang chu khat ve le refresher course ti ham e lo training ho dung ham ga bol wang chu hoya hoi ding di a hoi a phe ki pa me midang mundang dang gamdang danga kumi ho bunga he min women pastor nei chu na ho bunga women pastor chu nume to kistai issue ho le case ho buin ho zo se chu women pastor chu adil hiya na e ho bung ho chu women pastor ki nei lo hi se chu nu te lam kai ho chu indirect nga hi ding di da umana tu adinga chu chu ti lo wa hele zo se counseling process ho bung member ho lagaw ta san na lung thim na ho zo si chu a hang pi khana chu pastor ministry in cover abol ya na a hi wanga chu hoi zo si chu pasal pastor jong chun adil thailo thil tampi hum de ya na pichilaya chun tua lam kai pi suggest and bol chu ho bunga jong gambi a jong convention ayong nu te lam kai ki nei chi he ya na iti ho bang chu basic thil ho chu he tinga ngai chu ho a basic ho di be chu them khat ki hil na iti ki bol phade ham ti hong chu ge khom thei wa he le tunia hong pang ho yong ilunga lu na hele aban chu i bol wa pha ham iti bol be leo hen tu session ni ai ki hil pau hi hong lo thing be che de ham ti yong chu gil zet min ga gelu itin sei kom thei leo hen phaze de ham ti yong chu dung ge lang be ki ne ki pau me nu te on ong hen gel be win lang idea pa pa ne yong le share thei wa abana iti ichi be thei ham ti ho yong chu na igel khom thei na lai o he nu te ho ke chapang pe hi jong leng na ne het lo diu hin na e pa ki pa in tu ni na khong dau pa hin na ke chu ho inat in langa chen ko point silonga pa na khong dau hin
pastor say boy loi no la la Oh, kipao me pastor P. it's no wala mon om the na boy mo le Kipao me. kalunga kapula khatsu kaga sei do nom hen itya hi nu te hon program ho nei the va hele adi ta chu nu te lam ka ho dong apo ko adong awareness in pi du hi nai a hin hi cha hin atam zo hi pastor ji te yong hina tham kim khat chu tup le dai pastor ji hi no ma pathina tong no ma ji yong ta ke om na kim khat ko ina san ta pastor ji ka ki pang song so me na ke bi sha ka ta na hi nu te ho hin active the je mo in ga la kum ba na ke paum the je nu te hen hoi la hi zo na thil bo thi na sa ta hi nei he chi je chun pastor ji ho pastor te ji te ho yong hi amin dinga ka gin cha na am ho di yong na sa ta in seminar ho ta bang ki gong the han lang he le am ho jang alung ge lo to he ji te bo ye program ake man cha nu te hi te ham just na background mai na ke ta bang ja tu ni tam ta hen idea ni lo mai te na ke song ta jong su idea min knowledge nei lo tinga le thu lo ka se do thei lo na mi do ke pu pi thei lo hi mi ho chen ka pa wa la ti di lo kha de ham ti long na long ya tam ta ni nai mai the hi adin ke cha jong chela ya chi ipi ham long ke ha di pu na khong zau jing hen ka ko ban ta do ji wa chu a hen na no pastor ho ji ti ding ho na cha ta hen awareness board pi hitin aban le hobung lo si anu ti ho lam kai ho pe long hina awareness program kha hen nei pi leo han pi cha kun hen thaga wang ta sa na thaga ku se tingal ta sa knowledge nei lo tingal pathian thwa jong poi ma ki phang to te lo hin na ti je chun nu te lam kai ho jong kai mu sau ja su ka kinap ki je wa chu nu te lam ta ho de to pastor ti ho awareness na sa ta nin ko ti la chun ti hi kan ti mi he de Kipao me pastor P. Kasumil po we ngel do jingo we. Nghe ke pa Pastor ho ji te ke hi lo wa pathin na tong ho ji te ho zo si ho ma hi program hi. Ning kuma pa na boarding ti a na ki gong jing a hin chi lockdown si a hi ma ki chi la thei lo hin na. Wa chu pastor P khanin suggestion an bola hi le. Apal he jing en chi chu not ki bolin tin taw na pumin mai lama hi iti ki tho ko mo ba pastor jite hosi se yong panna nu telam kai hosi se yong na iti boleo epeham aphache oi che e hodinga epeham thilpha su theding ham ministry a pastor in nei pi ho yong chun na in nei pute ho to 50% na ki tho ko mo hin ministry a na ata chu pastor in nei pi zo se yong chu ki banglong mai the hi abang khat bang chu 50-50 apang form jing the pastor in nei pi zong thowin te na iti ho bang chu counseling a unga hi le mi khat chu angai cha counseling no me khat le pasal khat hong tai counseling ngain ale pasal chu ajipa ko ma pastor pa ko ma chi le no me chu pastor pi ko ma chi le ichi ho bang chu ipi ham ki tho khom na phata a hi to hi alor hin be che theina dinga chu tu igel ho isei ho itile mailama iti tabang counseling ai lowa hele iti lampang lung thim dam theina to kisaya angai cho ki thopi na dinga hi iti panila theiding ham ti pa he a hope din zep ma I bol matsal theina ding wa hi punggel pa na hi sei do ji win ti pa ome women department convention in long not and ki bolin tin pathin in phat pa hin pi wa ki mu to theina pa ho hum ting le ta sa ki mu to a I was a piu zong tu ni a doctor nu zong hong do thei phat ting le phate ke cha I bol na ding mu phat zong chu anagelu itin taw na pumin nagal to no itin na suti lawang chu iti a pandemic ki cha iti a lockdown ki cha de ham tiong chu koi mani sei thei lo ji chun online hi zong le zoom hi zong le ipi bol ve thei umam tiong chu anagel ji mu hitin cho long chu ingai to na wa na koi hitin ipi bol ve thei umam ti tua hi le tu chung seminar webinar wang hi mi khan tumum lowa group ithet na thei thea chu ki hom zala
ahong pangnom nomong pan na ding nga ki hom za lahiin no may lam kai ho se ai lawala pastor na tong hoji se ti hozong KBC ho bumi se ti azong sulik ki poi di lawahin na no may apang no mo zo se dinga zo na ki hong hiin akit ting su le hitin bolute iti long la sun ako di poi apa ki pao me vol thei chan chu no may ho dinga idam thei na ding ule I hat na ding ule ikipa na ding chu convention women department in zong kichi bolin apa itia mi pilanga ko na ngai chan ho chu apa ho chu bol dinga ki ko sa ki jinga hi tiang chu kaga sei no ma he ka ki pa ken kalungel ka kan si ha ken boy Ninteo pasal ka no me ka hi logian ken hin se them khat hung nil chal zet ding hung unbias zet nei the hen na ole azo amis lo nei hin se cho gambi aku hodung awareness campaign bowling ti tabang chu a hin se in ichi khel hi lo le khat ve e ho workers prayer fellowship ma jong chu ichi thu hi na sei jingjam hi le kilomin ka he ichi ti phat hi ding wang chu khe pon hi jong le lam kai lo hon wang hata mental health awareness campaign bowling wang agu movin ichi chu tu chung be chi mental health chunga seminary bol na ho aga khat he kat ti no men chile cha ko na hata in phat chung dio jong ka ki ne me chu khat na ka sei no me hin ani na hin ka sei be num khat chu a hi le session ma sa chun participants ho chu mi za ba lu dunia hi mi som level be hung hi ki ne hin ichi ka sei lo non pen chu pem ti le nu me ho adinga nu te ho adinga pem capacity building ai lo le life enhancement ti ho hi mi za lam kai za pasal za ni ki jong le anu me ho hin a gel ho lo wa hi le pem ide banga hi ki pol zo lo ding ham ti jong hi ka gel isi hin nu te ho adia nunga jong jang me thien chila he nu me ho hin i rai du ki he wa capacity building ho hi igel ho wa hi tabang seminar ai lo le hi tabang workshop ting le hin atam the pe nai panwa chule active ta panila adu pa hi ke pasal khan hi na nu te ho ka gel ho aja chu them khat khain sei be ka ki pa ki pao me pastor lar boy no me ho nan tir kho na chu na sata in na chunga ki pa thu pa hin se a hi amat sa chu zakhat le som thum lang in a pangoven tu ni in som bi bet bel ho bet in a pangoven nu te ho hi to ding hawa hi win anaki hai mir jong hi diu ham ai lo wa le thil dang danga anaki salel khaw hi di ham ti yong chu gin mo ta hi azi chu hapta khat ge ba hi ta ji chunna hapta khat ge ba hi ta ji chu koi ta bang chu WhatsApp ana ve man lo jong mai the anaki sumila reminder ho anamu man lo jong mai the ding in ka gi mo in hi ai yong le ong pang the kham hin mi khat mi ni phat chum pi wa yong le aga he ti in kala jing in ke bang chun azi chu ka experience ta da share lem chom chan da se lem amasa workers ho webinar I bolu chu ke dingin na sa tan ka phat chum pin ka kalungput na sa ta in a help in ipizenem tia hile ichi mental health webinar I lo le training I bol masang chun khamna thei ya lo ho le zukham ho ai lo le ai ne ho I ipiham ami mo a kamu jing hi ai le hi webinar zo wa pat hin amma ho boina jong hin na khat hi tim ka hin la thein alung thim boina ho wai lo wa le hi nisa ji a chu boi o hi ti pa hi ke ipiham ka het na more dan chu icha kun chun tham khat kalung thim ipiham kamu na le ka het thei na kalung gel ho chu ahung len jamin ka hin het thim jamin na hi le na sata in ka phat chom pi ti yong chu ta ga se no ma hi je chun tua pastor pa in til ho naw chu a hi no me ho hin ka het lo wa ko a hi ai lo wa hi le ke yong mi dinga iti phachum ka hi the ding ham mi hil ya ai lo le mi counseling bol the ya mi ke ho lim pi the ya ko na dingin ke le ke ding ke wi lo win mi dinga phachum hi nge ti pa hi capacity building iti pau hi thil ko ta hi in tuni in hichi ahung pang cheng hin
ema mo pu na inu mei chan pi ho le ilam kai chan pom pi ho hi ema ipiham area hello le ema level la hi tilphone na le awareness pe na hi ha bor je mobile le ihung machal diwa ihung machal je diwa ti kanung gel kana to raksi be la ne ka ki pa alas ni yong hitan kisa thei chana ka se alas ni yong hitan nini seminar ini nawa he alang pia detail sa yong isei thi lo tam ta yong min na aban le a topic a ha sa je byong tam ta yong umai the hin ai la hung pang te zo si chunga ki pa thu ka sein aban le chitabang ahunggung women's department te zo si aban le pastor on ho hin pastor lalboy hin amate ni yong in pan pu na mate ni chung yong ki pa thu ka sein na aban le i head team lo head num be thil au myong le ka number uling boy yong anein pastor on ho i yong anein na chi chu amo ko ma yong la thin tin no yong nei do no mo kha yong le na ki sung le lowa phone hin bolun na hin dong un ti chu yong them khat ka ga sein tin ka ga sei thi hin tin aban le tu ni sunga isei hi lo pathin de lo lam isei kha myong le mi pi le pathin minangai dam khong thu me ke pa e okay ki pa me ai le achai na lam hong hi taw hitin achai na ki pa thu sei na hi pi hat nei lam e ho tutua KBC women president nu ka kan pi ding a hin chizo ting chule khum khan na taw na hi ho former pe president nu lam kuning na layai enu lam kuning ma eno no mai Kaume. me ki pa me Kaume. khum khana taw na enu lam kuning in tin doctor nu Dr. Elizabeth Kim Nei Har Elizabeth amading in song special ta in hin taw pe in tin hilati su ka dei se tu in ki pa tu staying in president u pa ipevin amad pa in ki la ding in ka in teme kizu thai nai bo ko izae pa pule jengin Sunday masa ki pat yung ki pano hitabang women mental health tung changa sanu Kim Nei Hat Dr. Kim Nei Hat pai pin a het na achi na ho sel mang lova e ho zo si za dinga no me ho zo si yang hin aza pha pasal ho adung pha chomin hitabang phat ai man pi hi phat man tam tan kalai masa pen pathin ka thang pen he chule ki ya ding in zong apa chom the jengin ka problem tam pita ai sei do pin kada tu ho tam ta sei do in kalung boy ho tam ta ai sei do pin ke ma ding no atum ben ama chu hin ki pa thu kan sei na hi chule tu ni a Wodo. ibol zom ban wa long hin Chi ho do ho. te han lang ke lung gel hi lawang hi zoom hi lo ding Yana. live in ki buto ta ta om han lang seminar ki bol han lang paper in zong present ki bol han lang aje zu thu hi iza hi le iza pana I head wangin akhunung le azam mang hai mang ji ta na paper hi teng le hen no kha jong su nung pho a nung vet ki te hi ji kun to kho mo ga meeting kha di ki nei te seminar kha di ki nei te han hi le ji ke ban ka lung gel kha jong kan sharing Jun tu chung program hi pai ka sa in itam ta aza ha ding phachum thu bin tin ya de phachumin je chun hi ta bang ibol do thei di wa host in bol reverend on khote nu patitang kate di nei pang ko host ki ti je chun amani hin sa host in pan ki ho zo si chung a zo ki pa thu kan sejin chukil le ti ki bol jong le mi pi ho zo thanop lawa ajaw lawa hi le aga lo di hin ahung panga Sunday masa hung pang ho hin tuni ahung pang ho hin mo zo si chunga zo ki pa thu kan sejin apang zo so pha chom pi anei ding jen ka ki pa pi achikit le I ho di pi gong jong le han
atu sei ding om lawa hi le za lo di hi sanu Dr. Elizabeth kim nei hat vai phe chung de hin ki pa thu sao ta kan si ma ba ni ngam pathil mang zom ding in tin e ho to jong hat anei na lai hi le ki bang cha khom ki du hi ti kyong chu tim na kan nei be ki nen azo na in kita bang program hin gong do KBC Women Department ai de secretary nu aman kita bang ho an go na e ho zo sa ipan khom thei za luwin KBC Women Department cho ki pa thu kan phongin so chonin imis nu secretary nu hin voice ga jong ipana sang ta kan phongin kita bang hat ho hi avera imu the ki da divin pathin dam na ap win tin kita bang phat sang hoi zo hi khat ni da bodo ki du te ti so ka ngai za ka lungial khat jong kan sen ke ma phat san stan te ka ki pa e pa me pai na pen akum khana khatheina thangba na tauna e hola ate pen jong hitan tin inu ta samela ki mu to na a salhe jingta ni jong le ama jong gun chu ta in ichi webinar hen hong pangin ama kon jong hilo sapang ho khat phone hin mana hita banga chu i hola a hong pang the hi je in lungmon jong omin ki pa pi omin ama in ibon chawa ding in adi in resource person nu ading in jong pathen henga thei thum na le thangwa na taw na khum khana taw na chu in nei pi ding ovin inu lam kuni pat kan pitaye ka taw ri tam taw to he no taw te ka ki pa we pakai na lu se na ne janwa ite bang hila maluta hi ni kho khana pat ni khuni chan na ge ya I ma cha boy nam lo hila dam sela phate hozo se ka chai the ji win ha lilo ya tin na ko ma ki pa thu hin hun thangwa na zo si nang ma ka hin pe win hi o pakai lung se na dim pathin cookie women department to ni chana nangin han to na lam phat chom na lam adinga na man cha jinga he pa he te bong awareness te ho zo hin bu no wa pakai lam kai ho jong kilong khat ta pan na ho zo se jin kalam kai ho zo se jalin jong nang ka thang wa ni chule pakai pathin ang ki khom zo se jong nang ma na bon cha pat the boarding hi ka taw kinin adein speaker no chanu Dr. Hat ama ta jong pathin kanam sungwa hi te bonga e hil theyo thuman tam ta he pa ke ho zo sia dinga phat jong atha jong lung thim jong ain man cha pakai e gel khon ho zo seujin ke hon ama din ma cha bol pi thei ka nei powin o pathin nangin pathe na bo a de a ama kho a ana to na ho a jong pathin lo hin na pi jinga chuting le pakai nunga khara hi na ji anei ding ting jong le ji nangin ji pha ta jong hin piding in jong pakai na ko ma ka taw ne he ti chun o pathin tu hi a chai na helowa apat na ka ki tang la ka to form na apat na zo hi a tu tunga asei do tu kang jong hi a zo sia ding wa passport na hi thei na ding abana jong ga so na tam ta ngom be thei na ding o pakai ke hon bol thei sun ka bon na chung wa hin pakai aga ai so pi diu nang ma bo na hi ja pa lung se ta in chi program hi nang man hin pilin sa te an hi nga ka taw hi mun tina ula naw lam kai hoi hen lang chu te mi pi chang jong kam na mun si wa na lagaw thi pi na nei chen jing wa adia kamala mu wa khang rong ho adinga jong au palamin jong na sata hi pan kala jo jing thei na di win jong tu nya hong ki khom jo si jong kam da mun chi wa nei mang chari win jong na ko ma ka ta win he o pakai lung se na adim women secretary nu jong na nga dinga hin kho pi a ji jong nei talawa
hitia chu hin kho aman nahi ama adinga men tam ta yikhat nei sanga men tam zo apakai nangin na sim pi hinga hitia chu Kuki Baptist Convention Women Dipana to na ho hi nasata hi nangman nalohin sa dingin na kom khat fu me hi ti chun tu chunga bim ka hi nawa se khil ai lo ale za khil het khil ka ne jong le pakai ne ngai damowa ka het thim lo ho ne het thim sa wa hi tia chu pakai kam na mun chiwa na lagaw thieng pi na ne hin chan chi ta win ti a ke ma an ninu khat hi na a hitabanga na anga pakai kaso pite zo si thalenga kahung taw nei lung se ta in kathum na lakataw na e ngai lu kapakai na zre Jesu Christa menin ni insan pi win amen Amen. 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 Kipame. Amen. Có thêm mong mong về. Amen. Amen. Oh, Miss. No, perfect, zinge. Zinge, kipame. Kipaume anadamu vo no bono vin. Amen. Dam sel sel. Damute kipame. Oh, ita ho. Ano be? Na no me, no ti ho, kipame. Kipame. Ne kipame damute. Dam sel sel uite.